Ne mogu dijelit srca, neka je sabotaža, pa moram i ja live sa vama gledat ovako preko live-a, ne merem preko studija, ne radi chat. Tak da srca od ovaj put nema na donacijama. Zato što ne radi chat u studiju. Ovako ne mogu dati. Hvala Moljcu na 10 eura. Jess Vista, pozdrav care, gledaj. Sisu ne da. Ovo, viš ovo ovdje, ovo je sisa. Ovo ti je sisa i sad ja ne da sisu. Ne, prva sisa Bosne i Hercegovine. Jebačka sisa, pazi. Malo smo imali poteškoća sa sabotažama ovim iz Klokoci, ali sad je to stalo. Pa, ostali su ovi terorista iz Berlina, to rješavamo, malo vice policija, malo se zastoke oko svega ovog, rekao, izvinite, jebga, stacu. Tako mama lodla ja ne znam zlugacije, stacu. Vi što ste ostali, gdje ćemo, šta ćemo, kako ćemo? Hoćemo se hrvati ili šta ćemo? Izašla su 2 videa. Humanitarni lopovi koji kradu od... Joj, ja šta imam? A dobro, hajde da vidimo šta su oni prvo. Hajde prvo njih da vidimo, ali nećemo još pokazati. Ne znam, hoću uopšte u ovom live pokazati. Nije još vakat. Hajde da vidimo klipove prvo. Tigrovi. Ajde ima ste ženi. Kažu Korano rani 2 sreće grabi. Jel? 2 donacije krade. Korano doveste na urani, 2 transakcije diže. 2 kako se zove oni? Ovo jutarnji rad, odmah ujutru. Aha, ovo je sabahila bilo, dobro. Učimo kako se napoj junadema pravi. Jesu li ovo te obaveze što imate vi, pa nemate kad doći? Obići. Donijeti pare. Jesu li to te obaveze? Grlo steglo. Vada hladno piju. Šta ti misliš? Ja mislim, Hamdu, da ti češće hladno piješ, ali eto malo se odrasla. Neke, da možeš manje laprdat, srat, provocirat. Nije, Hamda, ovo virus onaj koji je naletio, znaš pa tako. Neke malo. Ali ne može, haj malo grlo šta ima. Malo to, paracetamol, andol. Nije to ništa strašno, nego je se ti ne spavao, kako si. Dobro je. Je bilo noć. Ništa te ne mori. Ovo se još u Hamdage oči. Inače je rano 6:20 sati, ja u Hamdage na nogicama. Pramlukli od svađanja s narodom. Što kaže, započinje jutro. Odmah ujutru. Odlučio sam, nabavit ćemo još 2 ako Bog da radimo godinu dana i zakvaljimo. To je to. Prijetnje, klanjem, prijetnje. Jesi čitao dušo komentari? Molim nadležne institucije da reaguju, prijetnje životinjama, klanjem. Jes. Čak si imao pozive iz inostranstva da ti kaže šta kako. Da se poticaj ne isplati, ali da se tako isplati i održavati. No dobio sam poziva razne. Ne daje se poticaj za 2 zarobljenika životinjska. I savjeta razni. Bilo je hejta, znaš, ljudi kupili sad ti ovo, sad ovo. Ja moram vam da to da kažem, baš čekaj, pazi. Ne, ako su ljudi kupili, ja ću rasutim što ja hoću. Nije, ne.
Ne. Čekaj, ja moram napisati komentar. No. Ti bez toga kažem. Čekaj, nisi možda komentar pročitao pa Svaki je napisao loš komentar. Ja imam mačka, ja imam pravo na fale ti još 2 mačka, moraš imati 3 ukupno. Komentar koji nije pol marke dao. Baš evo kaže, komentarši taj pojedini. Pojedini? Komentarši, mislim... Neka žena isto, jedna bila. Ja, žene psuju ko kočjaš. Nemojte ljudi. Samo nemojte u životu sovat. Ovo vam! Ma budi lopov, budi džubre, radi šta hoće. Sam nemoj sovat, to malo me smetam to malo. Malo to uši para pak, te mogu zamoliti. Šta je, muka je tu. I kaže to iz Dina će tebe natjerat da ti prodaš. Da ja tebi nešto kažem, I da prodam, to je moj problem. Što se tiče mene i Hamdije i prodavanja, kako god... Imaš ti brak u Hamdu iz Dina. Kako god se ja i Hamdu dogovorimo, to je između nas. Dok vaše... Viš ako Bog da još jedno. Ako Bog da. Dok vaše odlaze, iz Dina je Boga mi čuvala svoj brak sa svojim čovjekom. Daj, nemoj! Tako je. I šalje mi u školu i... I brinimo se o njima. Šta bi sa kamermanom i ćevapima i šumom i snimanjem? Dokle je kamerman stigao? Možeš ti Hamda rad? Sigurno mi vi radite. Ja ne znam ko mi radi. Mislite vi da je YouTube otići samo evo ja došu. Koliko imaš troška da odiš negdje nadalek put. A ti da to iko ne... Treba gorivo je. I tako da, što se tiče mene i Hamdije, da ja vama kažem, u mene i Hamdije normalno kako se ja i on dogovorimo. Taman da sutra kažem da će prodat, to je moje, nije vaše. Šta se vi brinete? Narod dao. Pa brinem po narod. Neko je kupio une, narod je meni poslao. Svi što su poslali nama, rekli su Hamda rašta oči. Tako je. Ali ne mogu, oni moraju, znaš, haj što to komentarši, ali što to psuje, čak jedno sam Na nogicu. Pa dragi Hamdija, nisam te spomenuo otkad, bolan, ja sam sa Hamidžom svađao, ja bio vam s drugim ljudima bio, nisam te mogao, bolan, spomenuti. Opet sa mnom imaš problem i kad ne pričam. Dragi Hamdak. Kažem, jednu sam Mariju zapazila, ne znam kako se preziva, ali ću vidjeti. Bio ti na nogice, pa nemeš duće na nogice ni zaraditi ako mene tamo ne ide. Pa kako sam zaradio prethodne 2-3-4 hefte kad te nisam spomenuo kad sam morao s Hamidžom borbu voditi. Pa kako sam onda zaradio, jebem mu čakmeđa. Šta će, ja sam rekla da je on propali i vi za mene propali. Propali YouTube. Tako je. Ufatili su se ono što su pravili spletke. Čitav život neš imat ko Hamda obraz. Nikad. Pravili su spletke, sve tamo nekako. Na nogice jedno odakle, kako dobo istok. Na nogice. Hamdo, on ti je bolan iz... Kako bolan ti ne znaš odakle kad si dovuknjario o tu nosurdu i o tu džukelašku facurdu vam odmah da se takmičiš sa mnom u čemu se nećemo takmičit. Nego ću ja locirat od tog ko nas je pokušao spojiti da se takmičimo, pa ću otići do njega pa se moramo on i ja potakmičiti ako hoće u čemu. Kako ne znaš ti gdje je dobo isto kad se odmah o tu facurdu ću kečiju dovuko vam da poseriš se na moje. Kako ti ne znaš? Znaš ti tačno gdje je to. Ti to znaš na pamet kad te čovjek probudio u noći, ti to znaš gdje je. A ne sad da ti nagađaš tamo, ne znaš ti kako se to zove. Male brijeznice. Ja, brijeznice. Ko da mi ne znamo. Šta ćeš, nema svoj život, pa znaš. Mura propu, neki dan je lajbo 3 sata, nima iko dinara baci. I onda opet iz Dino Hamida zaradi. Amen, ti si već postao profesionalno propao. Moraš 7,5 para, moraš, vidi, da bi mogao ponovo krenuti prema visinama YouTube-a. Ti moraš prvo dotaknuti samo dno. Dakle, konstantno moraš ići gore, dole. Znači, propadaš top. Tako da računaj da svaki drugi dan su otprilike propao, pa si opet gore, pa si opet propao i tako. Jednostavno ne mora drugačije. Eno, ono je Kajmaković. Završilo, sad joj završilo, vraća se. Danas se vratila žena na posao. Ili jučer. 20 godina traje dok se utvrdi da nije i ona. Jer normalno svako ko te napane odmah i on je lopov, i on je propao, i on je odmah sve. Hajte molim. Bivša budalca. A oni koji nas mrze namjerno mu bacaju. Meni je drago. Samo mu bacajte. Kuću prodajte pa mu bacite. Meni bi bilo da mu milion baci što se mene tiče. Kuću. Meni je drago da svaki ima. Jest. A što se tiče, kažem, hajvana, junadi, znači nemojte
tebi je Izudina drago da svaki ima, ali ovako kad imaš i ti svojih obaveza, onda ovi drugi malo manje nek imaju nema veze, jel da? Mi volim vas. Te prljavo ti Hamdo, te vepar, te ovo, te ono, nigdje veze, znači. Muka. Hamdija je za vas gospodin. Ja sam za vas gospodin. Ja ću opet reći, za pojedine, znači Hamdija gospodin. Dok ste vi... Onda je ovo prvi gospodin što leti za mnom ko Ćuko. Ja nisam do sad imao gospodina nekog što je letio za mnom ko Ćuko, ovo je prvi. Hamdiju ucenjivali, zezali, zajebavali, Hamdija je bio dobar. Kad je Izudina rekla Hamdi, sačekaj Hamdo, stani na loptu. Nemoj da te ozvoli da te neko lomi. 20 bikova će biti ako Bog da. Daj, nemoj nas pripada. 20 bikova. Daj, nemoj. Hamdo, štala. A ništa restoran, pa sad to sam, bikovi, dobro bikovi. Sad ćemo pravi šta ovako zid. Ali, bolje da je Pasat, na primjer, bio i restoran, jer meni bi bilo više krivo za to, nek za bikove. Ali hajde, dobro, hajde, mora i bikovi, hajde. I krivo mi je i to, eto, hajde. Kaže, ne radiš ti to, ne radiš. Ljudi, samo šaljite Hamdi, nek ovi dušmani pocrkaju. Kaže, ne radiš. Uplatite vam, ja ovdje crknem na live, znači, možda ko na deep webu što uplaćuju tam da ljudima osjecaju ruke, noge, uplatiš 500 euro, demo kaj ovako ga muči. To ima sad na YouTube uvedena nova kategorija. Uplatiš Hamdi 500 eura, u mene ovdje umre mrav jedan u menoj. Radiš ti to, Hamdo, ne radi Izudina. Izudina je gospođa, neće to nokte da isprlja. To ima bolije briga gospođa, šta je? Moja život za radi. Boris Krizmanić, 7 mjeseci čitavi član, hvala ti brat moj, pozdravite. Problem. Pa muka njima Hamdo, sad ti kaže niha te Ne, to koliko god, šta god, marka, od marku, pa ne, u stvari ne mera marka, od 10 eura, pa od 20 maraka, znači, pa nadalje. Sve što uplatiš, u mene ovdje jedna vrsta života crkne, čim ti uplatiš. Nema je od muke, muka je u nas. Jer oni za 2 godine nikad neće uspjeti ono što smo mi uspjeli. Evo zašto. Čovjek treba biti insan, treba poštovati. Pa, ovo je tačno, ja sad kad bi sjeo plan pravio, kako da kroz 2 naredne godine napravim, koliko ste vi napravili akcija i da u svakoj ukradem, koliko ste vi ukrali. Jebo majku, ja ne bi znao sjest napraviti plan, da isplaniram kako to, ja ne bi to znao. A kamo li ovako opšteno da živim pa da mi to ide. Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Eno kafa opet. Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Hvala Mirjana na kafi. Znači 100% je to. Kad bi sad sjeo čovjek razmišljat, odo ja sad skupljat akcije, ovom ću ovako, onom ću onako, ovdje ću ukrast ono, ovdje. Ne bi mogu, 100% neđe bi se sjebao svako od nas. Znači ovo je u pravu, ne meramo mi nikad postići što je Hamdija. Ljude i treba pomagati. Meni ne mere zapis, sam kažem ljudima, ljudi treba mi ovo, treba mi ono. Tebi ako ne mere zapet i kažeš ljudima treba mi ovo, treba mi ono, zašto ideš po poticaj? Jer ti ne mere što ćeš po poticaj? Ljudi će Hamdi pomoći. To nije Hamdo. A Hamdo je to zaslužio. Hajde ti zaslužiš, ne mereš sine. Hajde da vidimo. Moraš malo... Pa ne mere se zasluživati stvari u životu tako što se kradu humanitarne pare od sirotinje. Moraš imat obraz. Da vidimo šta ste vi svog džepa. Pa nema se obraz tako što se kradu humanitarne pare od sirotinje i što se prave akcije za ljude i govori im se na telefon, imamo mi svoji obaveza, ne mere vam doći ni donijeti ništa, ne šalje narod. Ma šalje narod! Ma narod šalje, poslo narod priko pola! Ma priko 70.000 narod poslo, samo se nećemo ti i ja takmičit na live-u tam. A narod šalje, ali nema takmičenja. Evo zvučnik mi se upali. Nema takmičenja samo, a narod će pomoći narod. Džepa izvukli pa dali. Jeste. Kaže, gdje vam je zarada od YouTube-a? Da bi meni u džep, slažim na banku. Pa ne mere to, nego moraš odnijeti tam ljudima što si im rekao da im sabireš. Ja po 5 djece moram djeci ostvariti nešto. Boli me kurac za 5 djece kad se snimio video o tuđem djetu da mu skupljaš. Onda trenutno mene malo izvini, trenutno samo temporary have a pain in my dick about your children. Because you cannot have your children on other people's account, you know. You sabireš for other children. I onda kurac mene zabol za tvoji 5 children, temporary. Because you are temporary in the action of sabiring money for other children, jebote ljebara.
Znaš, i malo onda to niđe veze. Idemo sad u štale, evo Andrija lovki. Vidite li Andrija lovki? Koliko su? 40 maraka nova. Nek si novu uzeo da ti je mogu od leđa i slupat ova dvojica što hodaju po Bosni. Krenula nekakva dvojica po Bosni, a ne znam šta im je. Idu momci, prvo dođe, kad dođu u tvoje mjesto, a policija ih ne dira, ne znam šta je i policija pomahnitala, haman i strah. Prvo lociraju najskuplji restoran u tvom mjestu i prvo se osole, ne idu kući, prvo odu dvojica, osole se. I ponesu ti račun i dojdu i sjedu, stave pred tebe račun i reknu ti da nam kafu, kakva ti je kultura, dojdu ti gosti, ti nemaš ni kafe. I otad ušutiš ti. Ne znam, ko da tama i tmina hodaju u Bosni, ja ne znam šta se dešava. Stara fucala. Ovdje su pilari. Hajmo gore, hajmo gore. Što sam uzeo u lopat, vidite? Gledaj! Ovo ti je ko Hitlerov logor, konci, gledaj robova! Gledaj žice ovdje! Kad Brenner unosiš? Koncentracioni kamp Vitez! Što sam uznemio? Hajmo gore. Aj gore. Aj. Ajde gore. Ošini ga lopatom jebimo, man. Po glavi ga lopatom, nek mu se ošamuti. Falio je dube, jes malo falio dubak. Ispala ti guzica, Hamdu! Guzica ti ispala! Nisam kole, Dodo. Pokri majicom guzicu! Olelo sam. Osepšće ti rebra! Da mi prižmaka, glava se ispospajala iza ovdje, ovako, ispospajala se glava. Nasjeda jedno na drugo. Oh, woman! Hello. A? Mutirao nisam, samo moment. Svidio ti kako to CFO ovdje prenosi, pa se to tam nešto dopisuje, pa de ovo, nemoj ono. A ja ovdje trebam javnosti saopštavat kako jest, kako nije. Jal to? Balkan Community $10. Čuo sam da praviš dobre hamburgere, pa ako će ove godine bit, rekao da odemo jednog bika uzeti pa friške da napravimo. More, al Elvedine, molim te sam da mi, jer ti si bio i ostao legenda, nemoj samo molim te nikakve čuke voditi. Ti sam dobro došao uvijek, 24/7, šta god. Ja prvo vodu vam donijeti čisto, pa ćemo gledati. Pazi, a dok se šta mi pišeš, iskaču poruke, ne smije sam da zatvorim Viber na kompjuter, sam moment. Sad pišu!
Miri 10 eura, malo muštuluka, hvala Miri da daj Miri jedne ćevape iz Maja u Sarajevu, dadi začas odleti, molim te. Eno linka, 10 sadova. Znači, pila... Ilinčica u Tuzli 10 autokedova donira, hvala zaista. Mijate čistu vodu. Tako isto kad i vi hoćete pit vodu, da je čisto i posuđe i sve. Jer koka isto želi sve da je čisto. Sad će on nekad početi srat onama, sam dok završi s pilatima. Ovdje je to neđe. Ispala ti guzica, hamdaga. Ovo se i gore ne raspaje, manje raspaje kad je zakačeno. Vi sam sjete u kući ostali pišu loše. Sam sjete u kući pište loše, a onda sam naprijed i naprijed. I sam gledajte. Ne pišemo mi loše, nego mi pišemo da ti kradeš humanitarne pare, a ne napreduješ ti naprijed, nego ti se spao sa onog što zbio na piliće držiš. Pokušavaš držat piliće i pokušavaš sad državu prevarit za junad, za one posticaj. Kako hamde iz dinja idu naprijed. Ali ja sam rekao, moraš jednom sam napisat loš komentar, nije više nikad. Probaj drugi put napisat komentar, da te hamda skide s kanala. A što je to? Ne gledamo mi toliko da tam budu dostupni ti komentari. Imamo mi vam drugi mjesta gdje ćemo mi pisat šta hoćemo, a ti maket ne mereš. Onda začudno, Mato, kad je na mom komentaru, Ja kažem, sam prosvita od naroda. Pa Belmina dobila... Nijotko ga nisam zatražio, ništa, ljudi pošalju. Belmina je dobila 250 maraka. Pa jesi ti zatražio, prvo zatražio na Hayatu, pa stražio kod Stipovića, pa stražio kod mene, pa stražio kod čitavog naroda Bosne i Hercegovine, pa sad tražio tako svud ti tražiš. Mi joj dala na Miliju 50, kaže Belmina, i govorite curce prosi, uhvatila se ko otac i mati da prosite čitav život. Zapite da se djeca imati YouTube, a naši dobri ljudi će sve podržavati moju djecu. Ja ne znam, mislim, aj što ti pišeš sve. Škola, da školu završi. Ne bi ja puno zalazio u YouTube tvoje djece, ni u njihove živote, ni u njihove staze, pošto nema to veze sad sa ovim vremenom koji ti stvaraš, ne bi ja to dvoje spaju, ne imaju potrebe onda nose tvoje breme zato što si ti kriminalac, budala i lopov, da sad možda, nema veze što su tvoji, možda neće biti lopovi. Evo da to tako stavimo. Malo, niko nije rekao da oni neće ići u školu. Ali uvijek ista priča, tu sve jedni isti ljudi, znaš, napravi profil. Nikad ne znaš, nema veze kako je danas. Možda moji budu djeca lopovi, a tvoji budu najpošteniji. Nema veze ovo kako je danas, što je kontra. A zato sam Hando sad gdje god napiše negativan komentar i on je psuje, jedan sam baš nabilježila komentar jučer, spominje Allaha, pa spominje da bu da ti Allah dao da što prije u zatvor završiš i ti iz Udina. Pusta vam je želja. Pa nije pusta želja, nego je možda vam je čovjek poslao para da nekom proslijedite, a vi proćerali kroz svoj šupak i onda zato čovjek to. Nije to pusta želja. To je želja jedna što me čini kako on izgovorio, tačno tad od Neptuna je krenula energija koja će te zviznuti za 1 godinu i pol, kad stigne. Moram ja vama da kažem, vi po vašem toj priči, po nekoj šupnoj priči koju vi stalno nekako ufatite se ti tamo. I vidi gore ufatni Ibro, uvijek, hej. Šta puste ček, šta dirate ček? Ne dira ček, nikog nema nisu oni Hando ufatili, oni su bezobrazni. Ne znam, nemaju svoj život, nemaju svoj poslu. Bezobrazni. Ne znam šta će od muki. Bezobrazni. Ima pravo da snima ko koga hoće. Tako je. A njemu ako Darko i oni se...
Ali nema pravo da krade humanitarne pare od koga, kako hoće. To nema. Jednostavno pomažu snimanjem. Ako oni njima odgovara tako, što onda vama smeta? Ali što je interesantno, Zato što ukradete sebi pare koje kažete da će odnijeti drugima. Zato nam to smeta. Smeta im, a vas da komentaršu. A uvijek gledaju. Pa gledamo i komentarišemo i smeta nam. To troje mora ići zajedno. Ne mene, na primjer, sad komentarisati da mi smeta da nisam pogledao. Nema smisla, jer šta ću komentarisati ako nisam vidio. A onda nema smisla sam da pogledam, a ne komentarišem jer ste ukrali, onda kako da šutim sam. Tako da moram komentarisati, gledat i da mi smeta. Uvijek gledaju. Ja ne znam što me gledaš, evo ja prvo. Pa zato što se snimila video da bi ga neko gledao. I ja ga gledam i sad ne mere se tvoj video ako je loš gledat samo na dobar način. Nego na primjer ako je loš video mora se i na loš način gledat i na loš način prokomentarisati. Jer je loš. A sad to tebi što smeta pa ne mogu se ja sikirati sa tim što to tebi smeta. To je tvoj dio da ti se baviš time. Da li ti to smeta? Naprimjer, meni ne smije... Evo vid sad, evo vid. Hvala Hugi, Aladinu na 5 maraka, 1 ulec posla, hajče. Jel opet nešto filozofiraš po Zenca televiziji? Naprimjer, meni, naprimjer, iz Udine ne smeta koji god ti video moj da pogledaš i sad kako god da ga ti vidiš, nek ga tako vidiš. Meni je to okej. I sad što tebi smeta što ja neki tvoj video vidim kako ja hoću? Pa ja tebi dajem isto pravo da ti radiš s mojim videima, to isto. Uhvatili se mene, štaš? Da mene sve što više hejtate, mene sve dobro. Pa znači da ti pomažemo. I šta ti onda smeta? Evo, ovo trenutno što ja radim ti zoveš hejtanjem. Vi ste u zadnjem videu slagali da su porez plat. Pa nek lažu po YouTube, ne mere porez koji slaga. Znači ti sad nazivaš ovaj video hejtanjem i ja ti znači pomažem. Ne pusti, opusti se. Pomoć stiže. Moram malo da ti kažem kad te vidi uživo, šta je onda? Evo ja sam imao prilika, tamo je društveni mreže objavi, vidim moj prijatelj jedan, on družio se. Aha. Tamo psovo mene majku, ja ga vidim dole u tezu. Rekao ode vamo sekunda, došao mene, ko mi ti psuješ? Ja nisam imao takav događaj od početka, evo, našeg poznanstva pa do dan danas. A otkud u tebe taki događaj? Pa nisam ja, šta je ovo, kakav je, nisam kaj materi. Nemojte psova preko poruka i mangupe. Mene uživo, došte uživo da me... Evo, mene isto tako kad ugledaš, mene isto možeš za Vindijaku povuć, ovako me možeš dovikat, ovako dovuć do sebe. I naći gdje sam ti sovu onaj mater, ja iz Udinu. I možeš me pitat, jesi li ti ovo? A ja ću ti reći, jesam, jebem ti opet, pa možeš me uzeti ovako u glavu i raščavrljit. Eto, ja neću se tako podumit, nego ja ti reći, jesam i jebem ti opet. I ti uzmeš fino, saviješ me ko žicu. Nešto reci, pokažite mangu puživo, nemojte preko poruka, kakve poruke? Došao jedan čovjek, onako uvjeri malo što je klanjao čovjek i lače i badeti i došao kući. Neko svira samo ovo, što malo svira. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Senaida $10 vista, Senaida, išli mi te, dozivate. Izi napolje vidi, imal me. Aleksandar Lazić iz Republike Srpske ili iz Srbije šalje 5 eura. Miri 5 eura, a ništa nije napisao Aleksandar. Miri 5 eura, 10 centi, Hamdi, rest za pivo. Eto, Hamdo, što ostane, dobit ćeš nazad. Te pisate u kozi je neradno. Ne mogu, Hamdo, njima ne slušaju. Maša, od ove kuke. Dobro, Hamdo, znači u ponedjeljak ili utorak, ne znam jesam ti uspjela reći, ponedjeljak i utorak stiže ostatak 100 komada, tako da
ne znam, jesam od one žurbe neke tamo požurbe. Donatori. E sad, svi oni što su u dosadašnjim vašim live-ovima bacali pare i provocirali nas, i svi oni što će u live-u koji večeras ili sutra, ne znam kad će tačno biti, upalite pa stanete pjevati oholet se opet, svi ti, evo prođoše, a milimetra se smanjila nije energija koja te pita gdje su pare od sirotinje. Evo sve one poruke i super čata, sve one pare, sve to bi, mi i dalje isto pitamo. Pa evo more opet biti, još im 1000 eura pošaljite da ono mi poludimo i popizdimo, pa da mi sačekamo dan, pa da opet isto pitamo gdje su pare. Pa jednog dana će neko s nekim pobudalit. Jeste. Danas će biti pare kod mene i tako. Eto, moram da zahvalim još jednom Jasmini, kada? Jasmine, naša iz Njemačke. Jasmina, naša iz Njemačke. Hvala ti od srca. Draga Jasmina iz Njemačke, dobrodošla, kako ste gospođo, vi ste 85. glupača što će ovdje svađat se s nama i oglabat ga. Pošaljite još koju marku, da mi moramo isto pitat gdje su pare. Eto, idemo mi dalje. I dalje nas gurajte u zina dušmanima. Ne tražim minutko ništa, ali hoću da napunim. Da pocrkamo. Kako da planiram da ovu... Hvala te Aleksandre Laziću na 5 eura, neće svirat zato što nema na stikere alerta. Sruši pa da ozidam onu pravu što. Je li to kaže planira da narod pomogne? I sve što god ja hoću, sve ću tražiti od ljudi. To! I tražit ću uvijek. To. Šta? Ja nisam tražio, sam rekao hajmo. Ali moraš tražit za sebe. A ne mereš tražit za Medinu, a uzet sebi. To ne mere. A ti traži za sebe. Pa uzimaj šta hoćeš. Ajmo ljudi da kupimo june, ajde da kupimo. Evo kupi, javila se još jedna žena sama će kupiti sad juna ako Bog da idući mjesec. Eto, nemoj da budi žena. Jedna sama june iz Norveške. Ali ona je meni rekla Hamdo, ja ne bi da ne spominješ mi ime ništa. To je od mene halal bilo da vas krene na faka još više. I na šta kaže? Ova dvojica, na šta kažu ova dvojica što su krenuli hodat po Bosni da ove slučajeve isporješavaju? Na šta oni kažu? Mi isto ne bi da nam ime spominješ, nego samo da nam imena i adrese. A nemoj molim te ime iđe. Ja ime, ja šta ne. Rekao, nemojte gospodo moja sikirat se. Znamo se. Da bude imali, gdje god zgazili, stali nogom da vas se pozlati. Ja mislim da su od Srebrenika krenuli pa gore niz Gračanicu su išli. Ne znam kuda su ali uglavnom otac su neđe krenuli i sad idu. Prvo su u Klokocu krenuli, eto i prema Vitezu, ja mislim neđe su kod Zenice trenutno. Pa ti vidi, eto kako ćeš. Eto, što kaže, vaš osmijeh vredi milion. Znači ne znam kako je se... Zinaid... I šta bi sa čovjekom koji je bio u vjeri, Zinaid 2 eura? Šta, s kojim čovjekom? Vjerovatno sam nešto počeo pričati pa sam zaboravio. Zahvalim, a vi što komentaršite tamo što... Ja, čovjek jedan u vjeri što je bio. Evo opet zaboravite. Slušaj, Uroš, Blazinšek, 10 eura, čin, hej, živio ti meni, da Bog da ti, Allah dragi, beričeta podar, hajža. Dok je bio Ramazan, jedan čovjek što je u vjeri došao iz teravije i sjeo u trpezariju, a njegov sin gledao u mene live dok sam ja izudini sobu. I sad čovjek je ono stvarno u vjeri, ne volio te takve ponašanje, ovakve kao ja ponašanja. I viče, iz trpezarije, sine, ko to tam laje? Toliko, ko Čuko. A ovaj njemu rekao, Amir, sve je iz Udini. Aha, jebem joj i ja, šta god on, jebem joj i ja. Ovo ti je priča bazirana na realnom eventu. Na nogico, umrćeš, Pa svi ćemo mi, jednog dana umrti, jebi ga. Za nama.
Jer ako mene ne spomeniš, nas ne hejtajte, nemate pregled, nemate ništa. Ima da kleknete, da kažete Hando, hvala, zaradio sam na tebi. I okonja, brate, Hando, i okonja. Šta će okonja? A znaš šta je okonja se uzme... Glista i buljavi su se sastali. Nije to okonja, nego je to buljavi. A ja nisam nanogica, nego sam glista. Ali sa ehom. Eho. Malo, zato što je učestvovao u onome što je se desilo i sad se oni peru. O, pa uvaženi poštovani gospodine kamionđa iz kamiona $10. Da pozdravim džematlije i da pošaljem koji dolar ovim što ne išću i ako more izaći kifla za nedojebanu. Ne, nećemo to, ne. Ljudi iz Srebrenika su sjeli u kolaka je, da nam to da riješimo, koštala prda. Nećemo dalje, nek bude da je pametniji popustio. Objasnit ćemo te Hamidža šta je u pitanju, sam da riješimo ovog što viče da se ne mere uhapsiti on. Oni dugo, sam polako. Zakon radi svoje. Sve zakon radi, Mi smo se sad ušutili i čekamo samo... Jel, boga ti da ste se vi ušutili. Ja sam se isto ušutio i držim 2 fajla na kompjuteru. I ta 2 fajla, jao, mače moje. Da dođe sve na svoje. Ajde, o to što dolazi na svoje, nek dođe na moje isto, da mu 2 fajla izvadim. To je šuti. Ono, znaš. Što sve traži? Sve kako održavano, kako da ste dobili. Ajmo. Misli se oni nama nešto da napravi, da nas nekako ponizi, ko mi ćemo u zatvor, ja u zatvor, što će ja u zatvor. Eto, nanogica, što nas nisi trpo. Polako, pa sad tek su krenuli ljudi iz Srebre, pa polako, Hamdaga. Ma malo smo te morali pustiti da nam ispričaš još malo šta si kosi. Da znamo sve na kamar. Da nema kaki nepo. Kad te zatvorimo da znamo šta imamo zatvoreno. Što vas niste strpali u zatvor? Hajde, gdje ste mnogo sjedite u kući sam pametujete. Najlakše sjedite u kući i pametovat. Pa ja sam odavde nazgledam bolan Berlina, kamoli Vitez. Ja sam neđe vas uopšte spominjem, neđe se s vama zamaram. Evo sad sam vas spomenuo, neću više nikad. Samo da vam kažem, parite oči koliko meni narod pomaže. Udrite samo reakcije. Sve što više Ando pljujete, meni sve dobro. Ando je prošlo na... Sevap znači nama ide. Znači ovo je tebi od koristi ovaj video. Mazan, oni jedva čekali. Da mogu hejtat. Sad ćemo svi mi uživo pasam da Ando malo grlo. Sutra ćemo malo... Subota. Jeste. Sutra je subota, sutra se i mi... Subota, ako Bog da... Vidimo se... Malo ćete upalit, malo ćete se oholit. Nakon hapšenja, pip, jučer nema ga nešto više. Ja zaista, Adox, ne bih dalje, hvala ti na 2 eura, ne bih dalje ni spominjao, ni komunicirao, ni uzimao za relevantno, niti slušao šta ima za reći neko ko napada druge ljude, neko ko pređe tu granicu, neko ko ne može razgovorom ni bez napada, neko ko se ne može kontrolisati. Ja ne bih dalje uopšte njega uzimao za vrijedno poslušati. Ne napada se džaba ovdje ovaj kanal i ne navlači se džaba da ja koga napadnem i udarim. Zašto? Zato što ja ne bih dalje uzimao za vrijedno nekoga ko napada druge ljude. A da vam otkrijem jednu tajnu, niko nikoga ni na šta ne može nagovoriti. Tako da to... Subotu ćemo na Izodini kanal, a nedeljom na Hamdi. Podržite nas tu da idemo pjevat malo, poželio Hando, ali vidi evo grlo malo proći. Ja ću isto danas snimit video sa svojom Berinom. Ja danas Berina ode na priredbu. Tako da ću, hvala vam, znači kupili smo joj doista haljnu, potrudila sam se njezne suze da zamijenim, ali ću svakako danas da ispratim. I ovako kad odemo snimiti neku porodcu, ako mi drugi put ne odemo, znači da nije niko ništa pomogu. Daj, neće tako moći. Neće tako moći. Morat će moći na drugi način.
Ako odemo snimimo porodcu, ljudi pomognu, mi odemo snimimo to da su ljudi pomognu. Bogam ćeš morat opet doći, a ne budeš ti došao, doće neko drugi, neđe drugu. Znači ako ne snimimo, ponovo isto. Nema šanse od 10.000 pregleda da baš niko nije pomogao, to nema šanse. Mili tetka iz Amerike $20, pamtim riječi oca svog, budi čovjek sine, ne sudi ljudima, nisi Bog, ne daj nikog sa visine, ako možeš pomozi, ako umeš uradi, a kad voliš, voli srcem to što imaš, čuvaj, ne laži, ne kradi i traži mjesto pod suncem. Dobar je taj tekst od Baje, dobar, hvala na $20. Tu porodcu znači da niko nije pomogao. I nemojte pisati gluposti, bez veze. Evo vidite moji piladi, napreduju. Evo, Ne pišemo mi gluposti, nego pišemo da kradete pare od sirotinje, a to je istina, to nisu gluposti. Sad će im Hamdu za 3 dana, 2 mjeseca puna ko Boga. Eto, mašam, dobro. Dobri su i hraniš. Nemoj da se ljutite kad ja tražim, ja ne tražim od hejtera savjet. Mi se ne ljutimo kad ti tražiš, mi se ljutimo kad ti dobiješ pa ukradeš sebi, a rekao da ćeš odnijeti drugima, mi se tad ljutimo. Ja tražim od dobri ljudi savjet, šta ću, kuću, djeću, kako ću. Ti trenutno tražiš savjet od pasošćina koje nas mrze kako da se izvučeš i izboriš sa nama. Ti ne tražiš od dobrih ljudi savjet kako da ideš dalje. Ja sam ipak... Znači nemate potrebe, nemaš potrebe. Mi ni ne radimo wow, nego mi vičimo Hamdija, ne smiju se krasti pare od sirotinje, da ga ne reče lopovski podarani. A niko ne viče wow. To ti možda iz Udina viče u šumi kad je kamerman safata uz Bukvić. Wow, jače. Potrebe je ukat bez veze, očiste smeći ispred svojih vrata pa drugo. Viš kako ja nikog ne diram. Sve pometeno, niđe praške, sve sutra trebam kosit. Sam to nije. Kosit i roštiljat. Snimamo razne priče, pomaganja. Mogu snimati što je moj kanal. Završena priča. Moja je volja, hoću li ti snimiti ugroženu porodcu ili neću. Da može mene niko natjerati. Nemoj tako iz Dina rekla odbila za doplatak, šta napadate. Šta će doplatak, šta će ovo, šta će ovo. Šta će doplatak, majmone, degenerični onome ko traži poticaj. Ne mere i poticaj i doplatak. Ne mere se imati i cura i žena. Mislim, more, ali ne mere. Deba, ufate se svog života. Ma, ufate se ti svog, ako imaš čega. Dobro me kaže lupa. Treba vam koje pile da se malo... Ma ne treba, od te pil se udavim od njega. 100% si ukrao od komšije od tu pilad. Da se ne zamarate sa mnom, da ću vam koje pile ovako... Ne zamaram se ja s tobom, nego sa tvojim lopovlukom i u tome mi ne može pomoći neko pile, nego policijska akcija, da te uhapsi lopova. Pa da hranite, nemate za animaciju, razumiješ? Onda ćeš napredovati. A ja? Mam ja za animaciju, svoju i ta za animacija da se bavim tvojim krađom humanitarni para od sirotinje. Stać, a u buduće napravit ću ja jedan video to što vi govorite, lažno ovo, lažno ono, lažno... Moraš ti napraviti video, mi ćemo odgovoriti na taj video i opet ti razjebat sve o to što ti nalažeš i navrijeđaš. Tako, lažno, onako, tu ću ja na svom kanalu. Čega? Ja sam sve iskrena, sine, možete samo... Ti sve lažeš, čero, ne možemo samo... Zijevati, vi kad probate. Pa nema, ja ću ti uvijek tvrd da nema poštenijeg obraza. Pa moraš ti tvrdit, ali je realnost drugačija da nema većeg lopova od tebe, a ti se fataj za obraz i viči nema poštenijega od tog kurca, nema, u to više niko ne vjeruje. Hamdi, morate svi se okrijeti naopački, ali ovaj čiko, kaj može Hamdi, ja palču se sam. Jedino ćeš se ti okrenuti naopački kad dva kombija se parkiraju, meraju, baci miš, ostavi tastaturu, lezi napod, onda ćeš ti biti malo naopački, jedna čizma ovako na glavi stoji. Zato što imam čist obraz. A napravit ću vam priču, zanačete se kako ću vam priču napraviti. Daj, nemoj. Pokazat ću vam koji Hamdo ima obraz. Daj, nemoj. Ljudi, žive, zdravi, bili, kapu na krilu, ovdje je Hamdo olovka. Nisam u školi. Ja volim ovdje malo, znaš, šaram, pišem, imam čekić, vadim zube, eto, ništa više. Živi, zdravi bili, vidimo se u narednom videu. Vidimo se u narednom videu, hajmo odmah na taj naredni video. Evo ga taj naredni video. Dobro, došli u današnji novi video kod Hamde. Evo ja sam ovdje ispred svoje kuće.
uvijek me je grizla neka savjest i htio sam nešto da saopštim svojoj publici, što oni ne znaju, a evo, želim ja da ljudima prikažem i da ispričam neku priču. Sjećate se vi kad sam ja dobijem poziv za porez, da moram platiti 8.000 maraka porez. Ja sam odmah reagirao, stavio se na YouTube, rekao ajde da prikupi ljudi porez. Tamo sam gledao dosta raznih priča, psovki, kako ja prosim, kako ovo, kako ono. A to nije tako. Želim da kažem javno ovdje da što sam dobio 8.000 maraka, da nisam platio porez, da sam taj novac 8.000 podijelio ljudima s ima u potrebi. A evo... Znači ne plaćaš ti porez, ne skonta ja sad šta ovo tačno znači. Znači sad ne plaćaš ti porez, ali o meni će se pričati, a ti si podijelio ljudima tipa. Ne kontam ja ovaj dio. Imam i dokaz jedan. Pazite, otišao sam u poreznu, imao sam 8.000 maraka što sam prikupio dobit od mog Ermina koji ne mogu mu čitav život se zafaliti. A gdje je on sad, što ga ne ja? Malo je reći Erminu, hvala, neću da mu spominjem prezime. Isak, Ermin Isak, isto ko što na primjer Ramo Isak, ministar policije. Tako rekneš, Ermin Isak, zašto ne bi spominjao? Kad znamo svi. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Hvala Mirjana za još kafe, mada vino trenutno, ali eto aj za kafu ću uzeti popišen kafu. I ostali ljudi koji su prikupili još 3.000, hvala im svima od srca. Želim da kažem da nisam od tog novca htio da platim porez, a zašto? Zato ljudima sam rekao da sam platio porez, rekao sam iz Udini, evo vidiš. Znači slagao si da si platio porez što se skup. Pa jebe u mater, ima li jedan događaj da ti ne lažeš ljude? Šta je sad ovo, ja ne razumijem. Moja kuća ovdje, 2 godine sam na YouTube, kontam, zašto da platim od ljudima porez? Ljudni para od ljudi koji sam prikupio i rekao sam iz Udina, idemo mi gore da vidimo, moramo li šta srediti. Imam 8.000 ovdje za porez, ako ne mognemo srediti, plaću da platim porez. 2 godine sam na YouTube, pogledajte moje kuće od Sečka Stipovća kad sam prvi put snimao, ne prvi put, zadnji put ovdje za kuće da sam, vidite. Ne mere tako, Hamdo, nego mora čitava kuća biti renovirana. Krov, zidovi, unutra, sve. I moraš usput imat papir da plaćaš porez. Vidi, NASA, ja je zem naša. I naša je, nije sam njihova. Sve mora se plaćat porez. A opet sve da je renovirano. Zamolio bih te. Odvamo dole. Vidite da ništa nisam uložio. Da sam najmanje mislio na sebe. Gdje ti je 2 miliona maraka? Gdje ti je? Šta će ti ove dašturde ovdam? Gdje ti je 2 miliona što spokru? I svoj porod. Da li sam mogao za ti 8.000 koji su meni ljudi dali, da li sam mogao da uradim sve fasadu, pogledajte. Da li sam mogao da dignem Mogao si od zarade, nisi mogao od toga, ali si mogao od zarade, što nam opet kukaš? Sprat kući. I rekao sam iz Udini, hajmo mi otići u poreznu gore da vidimo kako možemo to da riješimo. Aha. Ali da ne dajemo reko novac. Ovo je taj novac bi ja podijelio humanitarni ljudima u potrebi koji ne želi da se snimaju. Ma dadni taj novac tamo u poresku upravu da porez platiš, čovječe Boži, ne radiš ti za firmu u Americi pa da ti su ti plaćeni porezi. Ti snimaš klipove za YouTube-a i uzimaš sve pare sebi. I moraš platiti porez neđe. Moraš neđe. Ako nisi u Americi, onda moraš ovdje. Naprimjer, ja jesam u Americi pa ne moram ovdje. Ima papir. Imaš li ti taj papir? Ili je sva zarada tebi? Gdje god smo ošli, dijeli smo ih šakom i kapom. Odem ja u poreznu gore, kaže meni porezna, Amdija, ja imam pare, znači imao sam 8.000 u džepu. Kažem ja, rekao, da li može ikako na rate, da li kaže, možete, Amdija, imate li auto? Vid!
Ja ovdje ima ugovor, čitav ugovor, da radim u jednoj firmi, Hamdija. I o toj firmi ima ovdje u ugovoru, pauzirat će ljudi pa će čitat, ja samo ga ovako trenutno scrollam. 3. stranica ugovora, Hamdija. Potpisi naši. Signature, certificate, right, sve, na sudu, validno, papiri, pičke, materne, bogovi, očevi. Imaš li ti ovo, Hamdija? Ja ovo imam, da radim u firmi u Americi. Kažem da imam. Da pokažem ja koliko ja imam ljudskost karaktera. Pogledajte za 2 godine koliko smo ja iz Udina letili ljudima da pomogu na potrebi. Svakome. Živo smo letili. Ja. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Amer Šeki $10, evo od mene za porez, hvala, proslijedit ćemo prepoštenom Hamdagi, a Doksator 5 eura. A Doksator 5 eura, porez koji sad plaća su rate od tog starog, a sadašnji porez prikazuje kao da ga plaća tim ratama, laže sve ko Čukenda dok zine. Uroš Blazinšak 10 eura, bolje Amiru za vino nego sramuju za porez. Nema potrebe, to sam sad čuo sa ovim podrumom na LinkedInu, ide nova od 5 litara. Izvite. Evo pogledajte, znači mogao sam sebi dati 8.000 da uzem sebi bilo šta pobjeti, ljudi su meni poslali, mogao sam da radim sa ima šta hoću, ali opet sam odlučio da podijelimo ljudima potrebe. Znači da znate da je Hamdo 8.000 ljudima podijelio, kaže Hamdo. A što vičeš onda o tim ljudima da imaš i ti svoji obaveza da im ne mereš doći? Ja taj sam porez dobio na osnovu donacija, na osnovu novca iz inostranstva, mogao sam da se žalim, a nisam se htio da žalim. Aha. Gor su me posavjetovali. Hamdo, evo tiđi, otišao sam procjenu auta, isto radio, evo pogledajte procjenu auta, otišao sam, našao sam čovjeka, platio sam 300 maraka, ali 250 mi je čovjek rekao, samo da vam ja pokažem šta je Hamdo i kakav Hamdo iz Udina imaju obraz. Ja. Ti na nogicu, znači... Ali otkud tebi ideja da me staviš u 2 videa zaredom danas kad ta mjesec nisam spomenuo? Znači i ti si jedan od ovih koji ne ispuštaju me iz usta bez obzira pričao ja o tebi ili ne. Gdje se dole nosili ljudima u potrebi dole, gdje se pokruo, znači ja imam 100.000 dokaza, gdje su mi ljudi poslali za tebe da se lopov svijet... Ideo ti 100.000 dokaza iznesi na vidjelo, pa da ja pustim ova 2 audio snimka. Tu imam sve dokaza, ali ne želim ja da ljudi tu, on viće da nemoj ja... Aha, imaš ti dokaz o meni, ali ne želiš ti da ljudi to... Tačka, kraj scene, sa životom dalje idemo. Šta ne želiš ti to jeboti glupu mater? Šta ti želiš, ne želiš? Šta? Šta ti imaš pa ti neš iznijeti jeboti mater glupu? Da iznesi jebote sum, pa da ja pustim audio snimke. Javno da pokazivaš za tebe na nogicu, znači iz, kako se odakle on? Iz onog mjesta gdje si dolazio da se takmičiš sa mnom, samo se nećemo ti i ja takmičit, nego ćemo se takmičit ja i taj ko nas je pokušao spojiti da se takmičimo. Ja ću saznat ko je on, pa ću ja otići mu do kuće, pa nek on izide na verandu da se on i ja potakmičimo u čemu hoće. Iz nanogica onaj majmun. Iz Gornje Brijesnice. Iz Gornje Brijesnice, slušaj Hamdu, da ti samo jedno kažem, slobodno ti protiv Hamdi ne moraš mi ništa. Slušaj me dobro. Tvrdit ću vam životom čistog obraza, nikog nisam prevario. A i zavoda, evo da ti Hamdo dokažem vam svima, koji sam ja, ljudskost, čovjek i karakter. Znači, evo vidite, otišao sam, procijenio sam auto, znači nisam htio da platim porez, jer želio sam te što su ljudi donirali taj novac, da ja danim ljudima u potrebu. Evo vidite, evo jedna uplatnica,
Ja sam isto one 24.000 htio da dadnem ljudima u potrebi. Ja ne znam šta je poreska meni dolazila da uplati. Ja sam to htio ljudima što nemaju podijeliti. Vi ste fuj iz poreske što ste dolazili u momentu kad sam ja to htio podijeliti ljudima što nemaju. Znači plaćam. Znači ja sam htio podijeliti, a vi ste krivi što nisam mogao, nego htjeli sebi uzeti. Samo sekunda. Evo vidiš, ne približi slobano ovdje. Evo. Pogledaj, 296 maraka svaki mjesec plaćam. A evo ti na nogicu, sam sekunda, gdje pričuvaj ženovu. Nije da se pravdam, hoću da vam pokažem da nisam ja čovjek pohlepan. Samo da ti pokažem, Hando. Evo zadnja uplata. Znači, ja sam to prihvatio na 3 godine da plaćam porez. Mogao sam da ga očistim odmah, da platim sve. Ja ga plaćam 12 godina. I svake godine dođe da popunim na novo da sam ja, da sam izvan USA, da se bavim ja YouTubeom, da ja to uploadam, da oni znaju da ja to tako to sve radim i oni to uzmu što ja poklikam, stave na papir i svaki mjesec ima tam. I mene zato dolazi povrat, ne mene dolazi povrat poreza, a ja ne plaćam. To smisla nema nikak. Kako mora doći povrat? Amir Šeki $10, ti si sad iznio dokaze da kradeš kokoš i ne plaćaš porez, po frizuri se vidi da si kokošar. Klošo teški džiber sad na kaci. Javno govori da je skupljio pare od donacija, da kupuje junad, pa ni ne plaća porez nego dijeli dobrim ljudima i on će tako, on će živjeti život kako on hoće. Ali nisam želio. Znači, želio sam da ja sam upao porez, ja ću da ga platim. A gledaj, ti, na nogico, da si ko Hamdo ovako, ti bi te pare uzeo i profučku. Gdje sam, vidite li mene? Vidite li? Nisam želio, mogao sam da dignem djeci svojoj sprat. Mogao sam da udarim sve fasadu na kuću. Nisam od tog novca ništa. Znači, podijelio sam, išao sam, dijelio narodu, Znači ti si dijelio drugom narodu umjesto da rješavaš svoje probleme i sad si u problemima i pošto si ti bio dobar pa dijelio te pare s kojim si trebao probleme rješavati, te pare dijelio narodu, sad mi tebi trebamo nadoknaditi te pare. Jel to? Jel ti mi trebamo, to što si ti sebi sračeno kako treba biti u životu, da ti mi uplatimo još pa da bude sve nadoknaditi, jel to? Mi lažovi ne laže ovoliko šta se ovdje događa. Run, Lola, Run, 5 mjeseci hvala na članstvo. Mirjana 2 eura, hvala na 2 eura na tom stikeru. Dešava se da lopovi su pri kraju, 99% je obruč. Idu dva momka, rješavaju. Tako mi kapom. Čak sam snimao vide pa sam kasnije izbrisao, evo znaju mene supruga, gdje sam isto snimao porodici, dijelio im pare. Svima, svakome, gdje sam god otišao podijelio, čak smo i lijekove ljudima, ja iz Udina. Lijekove kupovali ljudi. Lijekove kupovali ljudi, a jebote, spominješ sve, nalazim se. Hvala ti 7 mjeseci, Dena Verse. Nosili voće, povrće, svašta. Znači, taj se... Sve pričaš što je trebalo radit, a samo pričaš, nisi radio. Nomac sam podijelio u humanitarnu, znači, to nisam sebi uzeo ni marke. Mogao sam da uzeo, to su meni ljudi skupili. Evo, znači da vam... On ni marke nije uzeo, samo kad ga pitaš što si odnio manje para, a skupio volku, on će doći pa vas pobit sve porodcu čitavu po kući, ali on ovako inače marke uzeo nije. Sam nešto saopštim, grizla me savjest, hoću da kažem. A znaš, najviše me griza savjest kad sam tamo izišao na društvene mreže, pa ljudi psuju, vidi ga ljudi. Pa ljudi samo tamo psuju, a to rade ljudi, a ti tim ljudima govoriš da ćeš doći kući pobiti ih sve po kući. Ljudi ti moraju plaćati. I to jedino ja napominjem da se i dalje desilo, ali nije samo ja, neki da me policija zvala pa sam i zato izjavu, pa ono, krenuli i oni. Nisam sam ja. Nije.
Gdje je dokaz da je podijelio? Evo dokaz, jel viš da stoji na stepencama i priča da je podijelio? Šta hoš ti više? Evo dokaz jebut. Daj ti njemu dokaz da nije. Daj ti njemu neki dokaz da je lopov. A evo tebi dokaz da je podijelio. Jel stoji i priča da je podijelio? Priča. Jel podijelio? Jest. Hajde za ti neki dokaz da nije. Porez ovo ono. Znači evo, vidite li, evo i zadnja uplata. Pogledajte, evo da je približim slobodno ovdje ženu. Evo. 209. Evo. Znači. Vako isto. Samo iz države neko. Kontaktira samo onu firmu što ima onaj logo s onog ugovora. I isto ti ovako ljudi uplatnice izlistaju za svaki mjesec kako je uplaćeno i ti uzmeš i si sa škarino nakon toga. Isto sve. Porez. Evo, vidiš da je sve porez. Znači imamo tri ove za porez. Evo ti datum. 24.3. Evo, snimim slobodno. Majmune 1. Znači, Hamdu iz Udine. Pa ne smijem se ja u live-ovima kao majmun, nego ti. Ono kad se staneš puhat i nabijat po stolu. Pa se malo ko čimpanza smija. Pa malo opet se pušeš i nabijaš. A iz kuće ne smiješ izići. To nisam ja, nego ti. Ne možete nikad potvoriti. Zato što ja, evo sad sam ti rekao, ti si dobio dole za onu djecu s posebnim potrebama, pokrio si dole sve. Ja sve imam dokaze protiv tebe. Mogu da ti naštimam, znači da uzmem advokata. Ko je šta učinio? Znači, Hamdu iz Udinu ne možete nikad potvoriti. Zato što ja, evo sad sam ti rekao, ti si dobio dole za onu djecu s posebnim potrebama, pokrio si dole sve. Gdje dole za kakvu djecu s kakim potrebama jebem ti o tu ženu kraj tebe što stoji i snimate takvog retardiranog? Gdje dole sa kakvom djecom i šta tačno jebo ti mater kurvu što te rodila tako glupog frljavog? Gdje je to dole? Šta se tačno tu desilo? I šta tačno ti imaš i jebem ti majku u usta? Znači gdje se to nalazi ako bi mogao pojasniti? Šta tačno hlupaš ti međede, nedojebane majke? Sve. Ja sve imam dokaze protiv tebe. Kakve dokaze o kojoj lokaciji, kojem događaju i jebem ti ženu od tu kraj tebe što stoji? O kojim tačno dokazima, kojoj lokaciji i kojim događaju ti pričaš? Jebo ti glupu svoju mater! Mogu da ti naštimam, znači da uzmem advokata, da platim. Šta ti možeš naštimati ženu ti jebem kraj stalka od tog za kamere što drži kameru da te sni. Šta ti možeš naštimati jebem ti mater usta? Imate protiv mene da sam nekog pokro ili ovu, samo mi... Ti si pokro sve jednu osobu u sve jednoj humanitarnoj akciji što si ikad pokrenuo za ikog iđe, pazi! Nema akcije da si ti pokrenuo i snimio, a da ne fale para, hljeb te dragi jebo! Akcije nema. Jedne. Pokaži sad da je sad da znaš. I onda kažem. Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Gdje je ovo šta? Edinarska izve 6 euro, poslušaj ponovno mogu da ti naštimam, sve je rečeno. Pa meni je sve rečeno prije godinu, nego vama trebalo još pričati, evo te. Kažem ljudima, nisam pohlipan. Evo, vidimo, djeci, borimo se, letimo, rad. Borite se da što više morate pokrast para od sirotinje. Radimo. Evo, vidite, za 2 godine, znaš šta sam mogu? Da sam lopov, u mene bi kuća bila vila. Evo sad ću vam proći iz one strane. Znači ja sam, znači plaćam porez 3 godine i ne kajem se. Sad ću vam... A ja 12 i ne kajem se. Fali ti još 9 godina da plaćaš ko ja. Sam ja mogao za 2 godine, znači da napravim kuću vilu. Pogledajte u mene kući. Pogledajte.
Evo, da li je Hamda ga mogao da napravi vilu? Mogao sam. Da sam lopov, moja bi kuća bila cvala, znači... Bi da si ti sofisticirani lopov, ali pošto si ti samo klošarski lopov, ne bi. To je razlika, ima više vrsta lopova. Bilo bi sve tipi tope, a Hamda to neće. Znači, ne tražim za porez ništa. Drago mi je što sam sredio, što sam sve to uspio, da vam, evo, htio sam da napravim video, da kažem ljudima, da pokažem da je moj obraz nije John. Moj obraz nije John. Tvoj obraz nije John zato što John, na primjer, postoji kod ljudi na cipelama. Moš ga opipat, moš ga vidit. A tvoj obraz ne moš ni opipat, ni vidit, jer ga nemaš nakon što od ljudi uzmeš pare. I to bude gotovo, ti se moš ovako pjanit. 16 godina. I čitavi 16 ti nemaš obraz. Sam da znate. I ne treba meni porez i drago mi je što sam se dogovorio i 3 godine ću da plaćam, da isplatim 8000 maraka. Evo ušao sam sad u kuću, malo ćemo ja i žena isto da pričamo, nije da se nekom pravdamo, ali hoću da pokažem ljudima koju mi imamo ljudskost i karakter i obraz. Evo. Vi nemate ljudskost i karakter i obraz jer su to riječi koje se gube za sva vremena nakon što ukradeš pare od sirotinje. I moš pjeniti crvenice godinama i pričat to, ti više to nikad nemaš. Evo malo će mi žena ovdje unići, da je ona koju razbaci. Evo prvo da poselam i pozdravim naše gledalce i pratioce i ja mislim, Hamdo, da ovu tvoju priču sada bi počela i jednostavno s ovim bi videom završila. Kada je Hamdi uradio taj video gdje... Nećeš s ovim videom završit, nego ćeš nam još odgovarat na vide i mi ćemo tebi morat i samo će jedno jutro 2 kombija uletit i ende. Ko što je bilo ende jučer u Klokotnici, tako ende ide svud. Samo ne mereš se ti smirit dok ende ne zakuca. Je rekao da mu se skupio porez i naravno opet kažem hvala našim redovnim gledalcima i pratiocima, hvala Erminu, našem stalnom donatoru koji je uvijek tu i znači bez obzira šta se desilo da se desilo, znači on je uvijek tu i uvijek je stao iza Hamdije i čak je Hamdiju nazivao bratom i rekao je da vidjet ćeš Hamdija ko ti je prijatelj, čim malo staneš na noge nema prijatelja. Ja mislim, Hamdija, da bi ti trebao pod hitno naći čovjeka koji će ti posudit još 10.000 maraka na ono što si rekao da ćeš sabrat. Dodat još 10 i donijet pod hitno. Bolje to nek da saznaš šta su lukavčane. Lukavčane smirit ne može niko. Ni policija, ni security, ni država. Bolje ti je, sine, da doneseš pare gdje si rekao da ćeš donijet, nek da dolazi lukavica tam gdje si ti. Topli savjet. Time da je naš Ermin uplatio najveći iznos što se tiče tog... 5000 maraka. Tako je. I kada je kasnije ovo 3000 se skuplo, taj Hamdija i ja novac nismo naravno uzeli za porez, nego smo pustili da ide sve svojim tukom i da kada bude vrijeme mi ćemo naravno da se oglasimo u vezi toga. Ja sam željela i Hamdo da taj novac podijelimo socijalno ugroženim porodicama. Bez obzira što mi nismo porodica dobrostojeća, mi volimo da smo svi sretni i da imamo svi zajednički komad hljeba, tako smo nekako naučili i ne treba nam pohlepa. Poslije toga, pardon, šire mnogi. Nije ništa sa lukavicom, samo lukavici možeš pisat kazne, možeš se udarat sa njima, možeš se raspravljat sa njima, na kraju ćeš uvijek bit bijen, nećeš moći otići kući. I kapak, neće ti moći pomoć niko, bolje si ne dones pare. I youtuberi gdje su bili navali na nas kako smo mi lopovi, kriminalci, kako smo mi dobili taj porez, a nije to porez zato, pošto mnogi se prave pametni, a nemaju pojma,
Prvo nismo za utaju poreza dobili smo za priliv novca iz inostranstva gdje Bosna traži svoj porez, zbog toga smo dobili porez. Na taj porez smo se imali pravo da žalimo, međutim nismo se željeli da žalimo. Kao i svi mi tražimo da sebi naplatimo, tako i naša država Bosna i Hercegovina traži da se naplati taj porez. Svakako da sam pristala na taj porez, dogovorila sam se u porez na rate. U tome je bila, treba da imaš nešto, svakako da smo kupili auto smo odvukli na procjenu, čovjek je procijenio vrijednost našeg automobila. A što to? Tako da kada su ljudi u poreznoj vidjeli, pa kaže, Hamdo, boga mi, imali ste vi lijep doprinos novca. Jeste. Mi smo pokazali naravno sve banke koje smo prešli, PayPal i sve račune, tako da su ljudi u poreznoj, u Travniku sasvim kulturni, solidarni i da su se ispričali sa nama, posavjetovali se kako, što ja sam naravno uzela na 3 godine otplatu, iziđa 310 maraka sa priznanicama, svaki kada dobijem platu sa YouTube-a, ja to svakako... Jesu fini, super su ti ljudi. Platim i želim da riješim. Ti 8.000 otišlo je ljudima u potrebi gdje mnogo ljudi od tih je nezahvalno. Ja uopšte ne kontam ovdje. Ja ne kontam ovdje šta se desilo. Jeste li vi sad uplatili pare u porez ili otišlo ljudima u potrebi? Gdje ste? Koje pare su gdje? Ja više ništa ne znam. Amke, 2 marke krenuli problemi, Hamdija država zakucala pored. Ne može nam niko ništa. I na kraju kaže šta si mi dao, nisam mi ništa. I ja sam onda... mogla taj novac da uložim u sebi. Mogla sam da uzmem taj novac sebi, mogla sam da podušim da bilo šta hoću, ja nisam ta žena koja voli skupo. Ovo je samo jedan dokaz da pokažemo koji smo mi ljudsko. Ti ne voliš skupocjene stvari iz Udina, jel tako? Zato ona torbica skupocjena, ona je skupa, jel tako? Nije kuplja, nije što ti kupi ono sad, ono je i zato ne voliš skupe stvari. I karakter, mogao sam za 8.000 da kupim sve što sam ti. Ja sam suda nekako... Ali opet smo podijelili narodu potrebe. Nekako sam se u tom vremenu Imali gdje spisak imena, kome ste šta dali? Nasjetila pohlepnog naroda koji... dobar čovjek, ne zna ni kome je šta dao, izvin. Koristi sve moguće načine da dođe do novca, samo da ne radi. I naših par donatora isto se javilo i reklo je, marate sa novcem šta hoćete, to je vaš novac, mi smo vam halali. Počeli se mi baviti junar. Može biti vaš novac koji se da vama, pa radite s njim šta hoćete. Ali ne može biti vaš novac koji se da vama za drugog, pa da radite s njim šta hoćete. To je razlika. Počela ta frka opet lupom, ovom ukrom, onom, lažno udruženje, prijave tamo, prijave vamo, dolazak policije svako drugi, treći dan na vrata, jednostavno meni je prekiplo kao osobe, Nećeš više policija dolaziti. Sad će doći 2 čovjeka, top skockani. Odijela su po 20.000 maraka. I sam ovako 2 novčanika. I završiš karijeru. Ni vrijeđat, ni ponižavat, ni dolazit mi na vrata za ono što ne trebaš. Ja sam reagovala, otišla sam u Travnik, jednostavno i prijavila sam za uznemiravanje tih x ljudi i naravno to je se u nekom vremenu povuklo. Šalje oni me... Odjednom Hamdija od sljedeće hefte kreće samo kuhat u šumi. Nešto čudno će se desiti. Inspekciju za lažno udruženje, tamo vamo ne pusti Hamdo kao vlast. Ja ti obećavam da spomena više neće biti ni o udruženju, ni o humanitarnim akcijama, ni o čemu. Samo ćeš vidjeti oni tamo neki i Hamdija kuha u šumi. Zašto? Ne zna se. Promijenio se čovjek preko noći. Ja sam tu evo sve i kao vlasnik da sam osiguran. Evo kažem Hamdo, da. Vlasnik, ja sam, znači u 7. mjesec... Na nogica, pogledaj dobro. Ti ovo neš imat nikad. Evo. Ja mislim da je ovo jedan od zadnjih videa gdje se na nogica spominje. Nisam baš siguran, ali vidit ćemo. Da sam osiguran da plaćamo sve uredno. Da nemamo nigdje znači ni centa dužu nikom. I da smo, ne dao Bog, da smo koga prevarili. Evo. Ne dao Bog da su koga prevarili, osim sve jedne osobe ikad s kojom su stupili u kontakt. Pogledaj. Neću da se pravim, ni ne interesuje me. Ne, hoću da ti kažem, ljudima hoću da kažem. Znači, odobrava se Hamdi Ramul, sinu Hajrudinu, Vitez Gačite, da vam predmet poslovanja reguliran gore navedenim šiframa, proizvodnja kruha, svježih peciva i kolača,
Dvopekaj, domaća radno šumski kuhar, vlasnik Hamdija Ramo, a poslovno sedište u mjestu stanovanja u Vitezu Gačice BB. Znači, obratite se ovo... Jesi tako naheren jeben dok ona ovo čita. Jesi jeben, i da se još malo naher da još jebeniji bude. Službi sa zahtjevom da mu se odobri obavljanje domaće radinosti pod gore navedenim šiframa djelatnosti kao osnovno zanimanje. U zahtjev imenovani je predočio dokaz nadležnog suda da nije izrečena Je se fokusirao. niti jedna mjera zabrane obavljanja djelatnosti, znači nema kazni. Ovaj organ je sukladno članku 5 Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima po službenoj dužnosti pribavio dokaze u Bosni i Hercegovini i o njegovom državljanstvu. Nije s koje strane jeben kompletan kao pojava čiji je sav jeben. Kao i potvrdu o poslovnoj sposobnosti, uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje. Dragi gospode moje, nismo mi toliko glupi koliko vi nas. Niste, vi ste mnogo glupi. Ja, koliko vi smatrate. Vrlo školovani, sudina je vrlo školovani. Samo se papirom gradim. Jeste li vi sad školovani ili niste? Da se odlučite jednom. Nišćem više, Sudinu sam papirom. nazivate tamo pogrdnim riječima. Tako isto i humanitarno udruženje. Samo malo, Hamdan. Sve što nazivate mene, ja vam preporučujem da su vam... Evo samo jedan dokaz koji su mi... Ja ti preporučujem Izudina da ne kradeš više humanitarne pare od sirotinje, jer i ovo dosad što si nakrala, dovoljno ti je za sav život. Nemoj sebi dalje kopat rupu. Vaše žene bezvrijednije, koji ne vrijede ni cenat, a odnosite se da su vrijedni. Zašto vrijeđaš naše žene u momentu kada si ti humanitarna lopovkinja broj 1? Ako nisi a kakvi ljudi ga traže i za šta? Pa dragi Adokse, pa jel ti misliš da je tek tako glista i buljavi se ne smiju više spominjati? Jel to ti misliš da je to tek tako? Pa nije to tek tako. Nego ja molim da to ne bude tako. A čovjek viče, hoću tako, neću drugačije. Kad odjednom jedan dan usja sunce, idemo po frizerskom salonu, snimamo dobu. Ali dobro, nećemo dirat, nek bude da je pametniji popustio. Moj čovjek je njegov nokat vrijedni od vas iz temelja. Na nogicu, okonjo i vas par. Meni niste nego koljena. Znači... Lopove, naravno da nismo, jer ne krademo humanitarne pare. Mi smo tebi iznad glava, a ne do koljena. I ako nisi primijetila, ni jedna tvoja uvreda nije mogla ni najmanje poniziti naše žene. Naše žene su i dalje tamo gdje su bile, a samo si ti još veći humanitarni lopov. Za mene ste mrtvi kapital. Drugo, humanitarno udruženje Velikog srca Izudina i Hamdija nema ga, ne postoji i lažno. Eno vam policija, eno vam sud, eno vam ministarstvo, porezni, sve javlja. Ja zvao ote, viču nisu nadležni. Zvao jedne druge kaj viču mi jesmo. I eto idu. A ovo sve advokat radi, sve što sam rekao da nije humanitarno udruženje u redu, znači sve ćete jedan doći na sud i ako more samo ime advokata da i do njega svrate. Oni će vam papire da vidite da je sve uredno. Seljaci, ovima samo ja se inače ne pravdam, a lijepi moji seljaci, mene je moja publika zna kakva sam, ja sam za dobra, evo ti krvi, za loše. Tako isto Ćuko neki pravi lažne profile nekoj curi što se zaljubi u nju, a ona ga neće pa njemu krivo pa joj krene lažne profile pravda i napravi kurvom. Al nema prijetnji i ona prijavljuje policiji kaj ne meremo mi, nema prijetnji. Mogu ja, meni ne treba prijetnja. Problem, znači, registar udruženja. Rešenje. Evo rješenje da je registrovano. Obavezni. Evo vam sve. Hajmo dalje. Evo Ranogica, sad ljudima pokaži. Evo ti dokaz da smo mi, znači, regularni. Ne treba meni dokaz da si ti kroz papire se provuknjario. Meni treba dokaz gdje su pare što fale, što ti je bosanac u svijetu sračnu na Digitronu u svakoj akciji da fali. Meni to treba, a ti umjesto da dadneš to, ti vičeš doćeš nas pobit po kući, neš boga mi. Obavještenje. Hajmo.
Dalje. Evo ti. Džema je. Samo sam čekao ovaj trenutak da vam pokažem ko smo mi i šta smo mi. A ja ti čekam svaki tvoj trenutak da ti laneš bilo šta da te ja vratim na ono da ćeš nas doći pobit po kući. Evo. Humanitarno udruženje. Jel ovo? Jer to je čarolija prijetnje. Ti kada zaprijetiš jedanput nekome, mogu ljudi do kraja života da te vraćaju na to da si ti zaprijetio, a ti ne mereš ništa reći. I tako ću ja tebe do kraja tvog života vraćat na to. Ti sutra na hađ da odeš, ja ću reći, hoćeš naš kad dođeš sa hađa doći pobit po kući. To je čarolija prijetnje. Hajmo dalje, za ovom se tragu kod cuko. Znači, Ja pokažem. Ne tragam ja kao cuko, nego kao youtuber i ne tragam za tim, nego za parama koje fale i uvucite si surene gade mi se. Samo si trajno da zoveš, ne zove sada. Evo, znači sve dokazi. Lijepi moj. Ni da se pravdamo. Samo sam htio da pokažem, da vidiš ti nanogico i ovi što su nas pljuvali. Hamdo, nije tu kraj. Nije tu kraj. Počni obračun za 2024. godinu. Ja. Obavna Izudina sa svojim. Otkud ti je taj obračun kad si sirotinju podijela, nisi platila? Šta sad taj obračun treba meni pokazat? Kad si ovom sirotinju podijela što s porez trebalo? Šta ti, koji zaključak ti donosiš materiju? Udruženje. Tako je. Moji izvodi iz banke su svi kod mene. Jel tako pričaš i kad se jebeš ili samo kad provociraš? Znači, čisto, regularno i pošteno. Jel? Gdje su tvoji? Pokaži mi. Jesu li tako? Ajmo da. Jesu li tako usta sladunjava i kad se zabija ili samo kad provociraš kao kujurina? Dalje. Ti si dobio nanogico, a Hamdo iz Udina, načekat ćete se. Znači, nama ne mere niko ništa. Evo ti dokaz jedan, znači, ne može nam niko ništa. I 8.000 što sam skupio za narod, podijelio sam mu, dobro, to je sve ne... Pa što si onda skupio za porez, opet ostane dužan, majmune glupi, za porez. Eto, podijelio si i opet dužan za porez. Što nisi porez uplatio pa da ne budeš dužan ljudima? Podijelili smo ljudima potrebi. A mogao sam da platim porez, nisam htio... Znači ti ne plaćaš porez, znači ti ne plaćaš porez u ovoj državi, čuko. Pa što druge napadaš da ne plaćaju? Ja ću da platim porez, ne treba mi ničija marka, samo sam otišao da vidim da li... Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Hvala uvaženom gospodinu, kak zove gospodin? Tamadri, 5 eura, tabula rasa, ne znam ja šta to znači, hvala ta Petar Daburat, Allah dragi beričeta. Prikupio sam novac, mislio sam da nećemo prikupiti, kad sam prikupio, ja sam iz Udine, Ja bih te zamolio da svud doneseš, gdje god si išta prikupio, da doneseš sve što si prikupio. Da ne moral mi donositi. 8.000 ćemo podijeliti ljudima u potrebi, nećemo platiti porez. To ljudi ne znaju, ali evo jednom sam htio da pokažem ljudima da ja nisam čovjek polijepan. Zašto, evo imam više jedan dokaz, zašto nas ljudi, evo, sad sam vam svima začepio. Zašto smo svima začepili? Nisam začepio usta, evo viš da u mene usta i dalje tarlahaju da nisi ti pošten čovjek da spokro humanitarne pare od sve jedne akcije ikad. Što da nam nije začepio? Da nek Aleksandar donirao 50 eura da opet ne bude ništa, da isto i dalje pitamo istom energijom. Moram da vam pokažem, pošto ste rekli nanogico, gliso, kako god hoćeš da te zovem da te ne... Hoću glista i buljavi. Još dan dva. Vrijeđam, pošto ti mene zoveš kujom, ta pored tebe je još gora od nje dala. Ova pored mene je sa mnom u kući čitav dan. A ti kujo ideš prvo platit kamermanu ćevape da ne jebe gladan jer more se strunit, razumiješ? A onda odete u šumu pa snimate klipove, dok je Hamdaga ko zna gdje, ko zna kad. Tako da kuja se zove ona što ljubavniku i kamermanu plati ćevape pa se ode jebat u šumi uz bukvić. A ne mere kuja biti ona vrijedna mate što je 24/7 sa djecom i sambužom kod kući. Nego mora biti kuja samo ona što se sa kamermanom u šumi jebe, a prvo ćevapem plati da ne jebe gladan, da se ne bi strunio momak. Ne do Allah dragi, ne treba na ćesrce jebat, to je kritično. Ma mogu se crijeva zapetljati, a šta god.
bilježeno sa sav iznos 16.000 maraka koji je Izudina predala za Emirovu kuću i nije Tako je, majmune. A ti nisi nikad, ja čisto pošteno notarno I opet ti Zato se vi svađate sa svakom osobom kojom smatrate, kojom stupite u kontakt da im nešto skupljate, a ja se ne svađam ni s kim nego samo s vama lopovima. Zato je to tako. kažem, svi da klijete protiv nas, a onda se samo papirima gradi. Evo ti jedan dokaz koji sam ja čovjek. Eto, ova dvojica kad dođu ti njima isto papire iznesi, a on će tebi račun gdje su se osolili u gradu u Vitezu. Pa eto vidiš, a šute samo i gledaju u tebe ovako. I račun stoji na stolu. Osolili se momci, da ne udaraju na srce. A ti si nula od čovjeka. Tako je. Nula si od čovjeka. Nit valja jebat, nit udarat na srce. Prvo treba se najest, pa onda moramo dalje šta god treba raditi. Pošto, Evo sad smo u svojoj publici, sad će publika da vidi ko smo mi i šta smo mi i da kod nas nema laži, ni prevari nikakve. Sve što radimo, radimo... Kod njih nema nikakve laži ni prevare, samo što su ukrali humanitarne pare od sve jedne osobe i akcije ikad u historiji. A mimo toga nema nikakve prevare ni laži. Korektno, sve što dobijemo novac na udruženje, to se ljudima odnese, dadne, Tako a je. ti, tebi je krivo, sjedi u toj kući. Meni je samo krivo kad mi nije pravo. A sad, na primjer, meni kad je pravo ovako, kad se proži, uopšte nije krivo. Ulojio se, brate, skinim se malo presvuce, ulojio se, evo ti dokaza. Brate, ja uživam u tuširanju i kupanju. Ja se kupam češće nego što je potrebno samo da bi hidratizovao tijelo, da ljepše legnem, da ljepše zaspim. Pa ja bolan mirišem 24/7. Kako bolan tako? Ma daj, molim te. Ne mora niko ništa, da sve imamo papirologiju. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Sve crno na bijelo. I evo ti dokaz, mogao sam da uzmem 8.000, kuću napravim i opet nisam htio i opet sam podijelio ljudima u I opet si dužan dalje porez. Eto, ništa nisi napravio. potrebi. Ne treba mi. Ja ću zaraditi. Pošto je tvoja Što ideš po poticaj ako ti ne treba? priča tamo vamo... Ali vidiš, Allah vraća. Allah je vratio nama, vidiš, dvoje junadi ljudi kupili. Evo sad će i treći. Pa ja, ali opet neš moći da posticaj, pošto to ne služi da ti prijebeš nekog pa da živiš od toga. Kupit će ljudi 10. Evo tvrdim ti života da će ljudi kupiti. Ali evo i do sad su kupovali, nema šta nisu i slali i donirali. I ja te jebo majku isto i dalje pitam gdje su pare od sirotinje. Pa mora ti Boga neko kupit, ja bi super svaka čast na Bogu, gdje samo one pare od sirotinje gdje su. Ovo uopšte je nebitno ko ti šta kupi. 10 junadi, zapamti šta sam ti rekao. 20 da ti kupe, ja ću te nakon 20. pita gdje su pare od sirotinje što si pokrao lopove poderani. Bićete, sve ćete biti prikazano. Eto. Ali mi ćemo već 2 godine samo bit i sad nikako da to već bude jebo majku. Kaže, bunite se tamo što je Izudino odbilo na doplatak. Ja sam rekla kako... Ne bunimo se mi što je Izudinu odbilo na doplatak, nego vi. Mi samo komentaršemo, a vi se bunite. Kako je bilo i šta je bilo. S time da Izudina plaća jedan porez u travnik za onaj dug. Ne mene se plaćat porez i imat pravo na doplatak, zato što je doplatak za onog ko ne zna kako da plaća porez i kako da postoji. Koji smo imali. Drugi Gdje nisam želio da imao sam pare, mogao sam plaćati. Izudina plaća, znači na ovo, znači šumski kuhar. Treći porez Izudina plaća gdje humanitarno udruženje. A šta vi plaćate? Gdje ste se vi pokazali? U Washingtonu Kolab D.O.O. 12 godina. Ma zakurac ovo, upitaj ti opet sljedeći video gdje ja plaćam. Evo, pogledajte. I ko si ti uopšte na nogico Svima koji sam... Prvi BH YouTuber, influencer godine. Nije to Bog zna šta, ali to je sad Mars za tebe, glisto. Ja tebi pravim, Evo vam jedan dokaz da je moj obraz čisto i pošteno. Ne mere čisto i pošteno bit kad kradeš od sirotinje humanitarne pare. Čisto i pošteno bilo da naprijed da nisi krao. A pošto ti jesi krao, ne mereš to bit. Nema u Hamdi. Nećete rodice. Rodice neće čišći obraz i pošteno. Ja mislim da se rodit prljaviji i nepošteniji obraz ne mere se rodit. Jer sad kad bi čovjek sjeo
i plan napravio kako da ponovi to što ste vi učinili. Znači, kad bi sad tim ljudi planirao kako u naredne 2 godine da napravi toliki broj akcija i da toliku cifru para pokrade, nema tima ljudi koji bi to mogu, neđe bi se sjebali, bili bi zaustavljeni, neđe bi neko skonto ranije nego vas. Tako da jedino je to tačno, niko ne mere pokrast ko što ste vi pokrali. Zapamti šta sam rekao. Zapamti šta sam ti rekao i dobro se prisjećaj u ćeliji svaku noć šta sam ti rekao. Evo vam jedan dokaz svima. Evo, osigurao sam se, 20 godina sam bio na birovu, nemam nikakve, evo sad sam 8 mjeseci, ali tako? Od 7. mjeseca, Hamdo. Evo, od 7. mjeseca plaćam porez, osiguran sam. Ja od 2012. Vjeruj, evo možeš u kolabu vidjeti, od 2012. je ugovor spojen i samo se produžava svake godine. Čitavi 12, svake godine isto. Idemo mi dalje. Pošto ti kažeš tamo, te se meni da znate pravda koliko sam dobila, za koga sam dobila, šta sam dobila, eno ti sine inspekcija, zovneš inspekciju. Neću ja kujo nedojebano inspekciju zvat, nego ćeš ti obrazložit narodu koliko je lopove ko šta poslu kad skupljaš preko naroda, preko YouTube-a, a nećeš uzimat sebi, a da ja idem ganjat se sa inspekcijom kujurino nedojebana. Pa te ja još tužim u inspekciju i te... Tužiš ti mene evo 2 godine kujurino. I mi što se mi došlo... Tako da ti kaže nešto. Hoćeš me još 2 godine tužit preko YouTube-a. Hamdo, na nogico, sve što me, ja te molim da me sve više pljuješ, sve što me više pljuješ, nama je dobro. Super, evo dokaz, odlično. Čekao sam ovaj trenutak da pokažem ljudima i humanitarno da je sve ideje, sve sam tražili. Evo, čekao si ovaj trenutak i ništa dočekao nisi i dalje si ista vrsta lopava kao što si i bio. Evo vam svima i Bradon i Sarajevo i onima i cijelom našim publici. Ovaj video želim da podijelite svi i da vidite. Ovaj video da podijeli Save Bedullah i sutra dan nakon te objave. Ja bi Save Bedullah pitao. Super. Svaka čast na podijeljenom videu, da samo ako more pare od sirotinje gdje su šta fali. Hljeb te ne jebu. Da je Hamdo iz Udina jedni jedini čistog obraza i uzdignute glave gdje god hoćemo. Tako je. I moram da još kažem, pojedine osobe koje ja snimim, molit ću vas da me ne zovete znači po 300 puta na dan. Ako si Pojedine osobe koje ti snimiš imaju pravo da te zovu koliko hoće puta na dan zato što skupljaš pare za njih i to su njihove pare, pička ti materna lopovska. Ja nisam banka, da nisam bankomat. Ti nisi banka, ti si osoba koja je došla u njihovu kuću da im pomogne da snimi video sa njima, da skuplja pare za njih. Pička ti materna lopovska kurvanjska, ima da im polažeš račune. Koliko je stiglo, ko je poslu, kad je poslu, da ti ne bi dešavala se lošije stvari nego sad. I da ja ne mogu vama koji iz bankomata vat koliko je vama potrebno. Ti ćeš vaditi svog džepa onoliko koliko je narod poslo, pička ti materna kurvanjska lopovska i polagat račune 24/7. Tad nazvo taj, tad poslo toliko, tad došlo toliko, imate tačno toliko, doćemo i donijeti tad, kurvetino. Tako znači, je, tu je nisu mi jedini, ne mogu, i nemojte ako samo... pošaljete ljudi, Ivo da kažem, nemoj me zvat 100 puta, jesi li digo, nisi... Hoću te zvat 100 puta, hoće te zvat čovjek 100 puta, zato što si ti došao u njegovu kuću da skupaš za njega pare. Ima čovjek pravo da te zove koliko hoće puta, majmune nedojebani glupi. Pošaljete humanitarno izloženje, to je procedura. Ako misli, evo Hamdija kaže, vi nama ne morate ni Marku poslati. Nemoj mi slati i zvat me po 100 puta, jesli... Ima da te zove žena koja se skuplja pare, krmče jedno nedojebano, neobrazovano, glupo lopovsko. Žena koja se skuplja pare ima da te zove koliko hoće puta. Ima da doneseš pare da ti ne bi iskrivljivali facurdu poganu. Čuko jedan. Podigu nisli, a evo znaju naši ljudi, svi koji su slali da su dobili video i poruke, čim podigu... Ne znaju baš svi.
jednima fali video poziv i razgovor. Pobrin se da to riješiš u naredni 10 dana. Idemo, uslikamo sve to, a dođu neki novi, odmah, on su gledali tamo Hamdija iz Dina Lopov, evo ti sad jedna činjenica. Nisam gledali tamo, nego su gledali kod naših kanala video klipove, gdje vas mi pitamo gdje su pare od sirotinje, a vi vičete da ćete nas doći pobit po kući. Nije to tamo, nego će to tek postat za tebe tamo. Oni tamo, to će tek bit. A za sad smo to mi ovdje. Da znači da smo najpošteniji na ovom dunjaluku. Ti si najveći lopov i čuko i džukjela na ovom dunjaluku. Keru bezvrijedni. Da nisam nikome dužna, ja se ispovjedam da... Hando lopov humanitarni broj 1 Bosne i Hercegovine, a Izudina kuja broj 1 Bosne i Hercegovine. vam se obraćam. De malo upalite live večeras pa nam pjevajte, pa banujte kogod išta napiše u čatu. Nama je stvarno stalo da baš u tom čatu se obratimo nekom. Ovo sam samo čekao. Moja stvar, moj život, da li plaćam porez, da li ne plaćam, da li sam poštena, da li sam nepoštena, ima zakon i nek nas traži. I drago mi što nisam platio porez, drago mi što sam 8.000 podijelio. Ako ti je drago što nisi platio porez, onda ne mogu ja biti nanogica koja ne plaća porez, nego ti. Zato što meni nije drago što nisam platio porez, jer ja jesam platio porez, a ti nisi. Reci, hoćeš ti u zatvor. Evo ti što pričaš kao da ćeš u zatvor. Nikad, Hamdo. Samo ti kažem, šta god da krenete, ne morate nam ništa. Tako. Hamdo, sve se gradi papirima. Tako je, ljubamo. Živi, zdravi bili, vidimo se u narednom videu. Ostanite, ostaćemo ovakvi kako jesmo. Ne želimo se da se uzdižemo, da se... Pokazao sam vam i kuću. Da smo mi lopovi. Otiđite, pogledajte. Nisam pokazao kuću, nego šupu. Druge kuće koje su, znači svakom smo živom pomogli. Evo, od svakog ste živog ukrali. Evo, uvjerili smo se. Sve ima dokaz crno na bijelo. Sve ima dokaz crno na bijelo da ste svaki put pokrali pare, ti lopov i kujurina tvoja bezvrijedna i samo zato imaju dokazi, ni za šta više. Su pare i sve ovdje je otišlo, sve crno na bijelo, a vi sad... Čekam te još 10 dana da doneseš pare gdje si rekao, a onda ćemo Maksus doći prisilno po te pare. Pa eto, vidi, moraš li se zajebavati. Otresajte ušima, evo još ćemo sad već... Otresamo ušima naredni 10 dana, a ti vidi da doneseš pare s ušima u naredni 10 dana. Ću dobiti podršku i drago mi je, evo što sam to iznio, ovaj smo trenutak čekali da pokažemo ljudima da su mi ljudi jedni po jedni. Evo, jedni po jedni, nećemo s ti ja takmičit, a pola akcije je riješeno. I privatnim pozivima i posjetama bit će i drugo pola riješeno, a ti ćeš donijeti pare one što si došao da stakmičiš, donijet ćeš pare da ne bi mi dolazili prisilno po pare. Evo vam dokaz. Hvala vam svima, živi, zdravi bili, lajkujte i dijelite video da vide da je Izudina i Hamdo čistog obraza svugdje i gdje god želite. Tako je. Tako je. Ne, mi se trudimo da ga očistimo, ali nam ne ide. Vi nam otežavate. Ne možete nas okajati nikad. Živi, zdravi bili. Živ mi i zdrav bio, da živ i zdrav budeš u naredni 10 dana, da možeš živ i zdrav donijeti pare tam gdje se sabiru. Hvala na gledanju i vidimo se sa lopovom i kujom kad upale live, jebi ga. Haj, laku noć.